धरना समिति अध्यक्ष शंकर मुर्मू आम जहार गेना मेना उसरा सेटे रजुआ हेलो गरीब मास्टर हेलो गाड़ी को आगे कीजिए थोड़ा गाड़ी को साइड में लगाओ ड्रेस वाजे तो पे ड्रेस अब जे ड्रेस बिना संस्थल ड्रेस वाजे तो पे ड्रेस वाला संस्थल ड्रेस है ना तो अब जहाँ संस्थान এখানে অঙ্গীকার সংগ্রাম করা তারা হলো মহাজনা মন্ত্রী কি জেন বুক থেকে গন্তব্য করা হয় তারা কি আমাদের ওনাকে অনেক বলে নির্দেশগুলো কমিটি এলাম কি বিশ দিয়ে আমরা হতে আসাতে বলা ঠিক আছে রসিকা মনে হয়ে বিশ্বাস কমিটি করেন আপনাদের কম ভালো হবে না কি বিশ থেকে আমরা বলা আসতে और ना कोई काम जरूर होता तो देना साल से पहले खबर में ठीक है अनुभवी पूर्व सदस्य गांधीमान गार्जन लिखा गार्जन